मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। हम एक्सरसाइज 1.5 हल कर रहे हैं। तो आज इसमें हमारा पहले वाला जो टॉपिक है वो है कॉलम का एड जॉइंट। हम देखेंगे कि किसी भी कॉलम का एड जॉइंट कैसे मालूम करते हैं। तो जिस कॉलम का एड जॉइंट लेना हो उसके शुरू में ये ए डी और जे ये लिखना है। इससे मुराद है एड जॉइंट। ए डी जी से जे से क्या मुराद है एड जॉइंट। ए डी जे एडजॉइंट ऑफ ए, ये वाला ए कॉलम है, ये इसके अरकान है। अब हमने इसका एडजॉइंट लेना है। तो ये ए डी जे एडजॉइंट, ए का एडजॉइंट। तो अब हम देखते हैं कि एडजॉइंट लेना है कैसे है। किसी भी कॉलम का जब एडजॉइंट मालूम करना है तो वो मालूम कैसे करना है। तो एडजॉइंट मालूम करने के लिए जिस किसी भी कॉलम का हमने एडजॉइंट मालूम करना है उसके वतर के अरकान ये वाले जो दो हैं ये कहलाते हैं वतर के अरकान। ये वाला ए और ये वाला डी, ये वतर के अरकान कहलाते हैं, ए और डी। इन दोनों की आपस में जगह बदल देनी है। यानी ये वाला जो इधर वाला जो भी रुकन हो उसकी जगह पे ये लिख देना है और इसकी जगह पे ये लिख देना है। यानी इस सवाल में ए की जगह पे हम डी लिख देंगे और डी की जगह पर ए लिख देंगे। वतर के अरकान की आपस में जगह तब्दील करनी है और ये याद रखना है कि इनकी अलामतें नहीं तब्दील करनी। जो भी अलामतें हों वो वैसे ही रहने देनी है, बस जगह बदल देनी इनकी आपस में। और जो दूसरे दो अरकान बच जाएंगे ये वाला और ये वाला, उनकी अलामतें बदल देनी है हमने। यानी अगर पहले वो जमा की अलामत हो तो उसको एडजॉइंट के जवाब में मनफी की अलामत लिख देंगे, और अगर पहले मनफी हो तो उसको जमा कर देंगे। जमा को मनफी में और मनफी को जमा में बदल देना है। तो ये देखते हैं हम, ए और डी ये हैं वतरी अरकान, ये और ये, इन दोनों की आपस में जगह बदल देनी है। इधर ए की जगह पे आ जाएगा डी और इधर डी की जगह पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। और ये वाले जो दो बच गए उनकी अलामतें बदल देंगे। ये बी पहले जमा का है तो ये बन जाएगा मनफी का बी बन जाएगा मनफी का। और ये सी ये वाला जो सी है ये भी जमा का, तो ये भी मनफी का सी बन जाएगा। जिस किसी रुकन के शुरू में कोई अलामत ना हो वो जमा की अलामत होती है। जमा की अलामत हो तो मनफी कर देना है, मनफी की हो तो जमा कर देना है। अब इसी तरह हमारे पास एक और कॉलम है बी, इसका भी हम एड जॉइंट लेते हैं। ए डी जे एड जॉइंट ऑफ बी, इधर सामने इसका जवाब लिखेंगे। इन दो की आपस में जगह बदल देनी है। दो की जगह पे हमने क्या लिख देना है, मनफी 4 लिख देना है इधर, और इधर ये जो मनफी 4 था उसकी जगह पे वो वाला 2 आ जाएगा। इन दो की आपस में जगह बदल देनी है और जो बाकी दूसरे दो अरकान हैं उनकी अलामतें बदल देनी है। ये एक ये वाला जो है रुकन ये मनफी का 1 है तो इधर क्या आ जाएगा, जमा का 1 बन जाएगा। ये 3 जमा का है तो जब एड जॉइंट लेंगे तो ये 3 मनफी का 3 बन जाएगा। यानी ये वाले जो अरकान है वतरी अरकान, इनकी आपस में जगह बदलनी, अलामतें नहीं बदलनी। जमा 2 है तो इधर नीचे जमा 2 ही आएगा। ये मनफी 4 है तो इधर उस दो की जगह पर मनफी 4 ही रहेगा। और जो बाकी अरकान है उनकी अलामतें बदल देनी है। मनफी 1 जमा 1 हो गया, जमा 3 को मनफी 3 कर दिया हमने। अब इसी तरह हमारे पास सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए हुए कालमों के ज़रबी मकूस मालूम करें अगर मुमकिन हो। तो ये हमारे पास एक कालब है ए, इसका हमने लेना है ज़रबी मकूस। तो जब भी ज़रबी मकूस का सवाल आए, किसी भी कालब का हमने ज़रबी मकूस मालूम करना हो तो ज़रबी मकूस मालूम करने से पहले सबसे पहले हमने उस कालब का लेना है मक्ता। ज़रबी मकूस जो है ये गैर नादर कालब का यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो हो उसका ज़रबी मकूस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मुमकिन होता है, और जो नादर कालब हो यानी सिंगुलर मैट्रिक्स हो उसका ज़रबी मकूस मुमकिन नहीं होता। तो जब भी ज़रबी मकूस वाला सवाल आए तो सबसे पहले हमने उस कालब का लेना है मक्ता। उसे डेट भी कहते हैं, मक्ता भी कहते हैं। ये मक्ता लेते हैं, ए कालब है तो इसका मक्ता लेते हैं। ये 2 लाइनें लगाएंगे, ये 2 लाइनों से मुराद है कि ए का हम मक्ता ले रहे हैं। बराबर ये वाली जो इसकी ब्रैकेटें हैं, कालब की ब्रैकेटों को ख़त्म कर देंगे, इसकी जगह पर भी ये लाइनें लगा देंगे। ये मक्ता की लाइनें हैं। अब इनका मक्ता मालूम करते हैं हम, क्या आएगा। तो जब मक्ता मालूम करते हैं तो वतर के अरकान को आपस में ज़रब देते हैं, इन दोनों को मनफी 1 ज़रब 0, दरमियान में मनफी की अलामत आती है, फिर इसको इसके साथ हमने ज़रब देनी है। तो इधर क्या आ जाएगा 2 ज़रब 3, इसको इसके साथ ज़रब देनी है, फिर दरमियान में मनफी की अलामत लगा के इसको इसके साथ ज़रब देनी है। ये हम ले रहे हैं इसका मक्ता। तो मक्ता क्या आ जाएगा, ये तो 0 बन जाएगा, मनफी 3 2 कितने होते हैं 6 आ जाएगा। तो ये का मक्ता कितना आ जाएगा -6, मनफी का 6। ये वाला जो मक्ता आया है ये एक गैर नादर कालब है यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसका ज़रबी मकूस अब मुमकिन होगा।
اگر فرض کیا کسی کا یہ مقطع کا جواب جو ہے وہ صفر آ جائے، یعنی وہ کالب جو ہے وہ نادر کالب ہو، سنگولر میٹرکس، تو اس کا پھر ضربی مقوس ممکن نہیں ہوگا۔ اب ہم ضربی مقوس معلوم کرنے کا کلیہ لکھتے ہیں۔ ضربی مقوس کو کس طرح ہم ظاہر کرتے ہیں؟ ایک کے اوپر یہ منفی کے ایک علامت، منفی ایک، یہ ایک کالب ہے، اس کے اوپر مائنس ایک، منفی ایک، یہ منفی ایک ہے ضربی مقوس کی علامت، اے انورس، اس کو اے انورس بھی پڑھتے ہیں، منفی ایک۔ تو اب پہلے ہم اس کا فارمولہ لکھیں گے کہ اس کا فارمولہ کیا ہے ضربی مقوس معلوم کرنے کا۔ جس کسی بھی کالب کا ہم نے ضربی مقوس معلوم کرنا ہو، اس کا کلیہ یہ ہوتا ہے اسی کالب کا ایڈجوائنٹ بٹا اسی کالب کا مقطع۔ تو یہ اے انورس اے کا ضربی مقوس، اس کا کلیہ یہ ہو جائے گا ایڈجوائنٹ آف اے بٹا اے کا مقطع، ایڈجوائنٹ آف اے بٹا اے کا مقطع۔ تو یہ اے انورس شروع والا یہ ویسے ہی لکھیں گے۔ اب یہ والا ہم نے لکھا ہے ایڈجوائنٹ آف اے، ادھر ہمارے پاس جو اے کالب ہے ہم نے اس کا ایڈجوائنٹ لکھ دینا ہے۔ یہ والا جو کالب ہے یہ نہیں لکھنا، ادھر اس کا ایڈجوائنٹ جو بھی بنتا ہے وہ لکھنا ہے۔ تو ایڈجوائنٹ کے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا، ایڈجوائنٹ لیتے ہوئے یہ والے جو دو وتری ارکان ہیں یہ اور یہ، ان دونوں کی جگہ بدل دینی ہے آپس میں۔ یہ منفی ایک کی جگہ پر یہ صفر آ جائے گا، اور یہ والا جو صفر اس کی جگہ پر یہ والا منفی ایک آ جائے گا۔ ان کی علامتیں نہیں بدلنی، جیسے علامت جو بھی ہو ویسے رہنے دینی ہے۔ جو دوسرے دو ارکان باجے یہ والا اور یہ والا، ان کی علامتیں بدل دینی ہے۔ یہ والا جمع 3 ہے تو ادھر ایڈجوائنٹ میں کیا ہو جائے گا؟ منفی 3 ہو جائے گا، اور یہ والا جو جمع 2 ہے تو یہ ایڈجوائنٹ میں کیا ہو جائے گا؟ منفی کا 2 ہو جائے گا۔ یہ ایڈجوائنٹ اے، یہ سارا جو کلیے میں تو ہمارے پاس ایڈجوائنٹ اے، یہ اے اور اے کالب کا ہم نے ادھر ایڈجوائنٹ لکھ دیا ہے۔ تو بٹا کیا ہے؟ بٹا ہے اے کا مقطع، اے کا مقطع آیا تھا -6، منفی 6، تو یہ بٹا بٹے کی علامت لگا کے تو بٹے میں جو اس کا مقطع کا جواب آیا -6 وہ لکھ دیں گے۔ یہ فارمولے کے مطابق ہم نے ارقام درج کر دی۔ اب یہ والا جو -6 ہے، یہ اگر تو اکیلا ضربی مقوس ہی لینا ہو، جیسے یہ والا ہمارے پاس سوال ہے تو ضربی مقوس، تو یہ والا جو بٹا والا -6 ہے جو بھی ہو مقطع بٹے میں، اس کو ہر ایک رکن کے نیچے میں علیحدہ علیحدہ لکھ دینا ہے۔ تو ہم آگے مزید حل کرتے ہیں اس کو۔ یہ والا جو بٹے والا -6 ہے ہر رکن کے نیچے علیحدہ علیحدہ لکھ دیں گے۔ 0 بٹا -6، یعنی یہ والا جو -6 ہے اس 0 کے بٹے میں علیحدہ آ جائے گا، اور جو اسی کالم کا دوسرا رکن ہے -2، تو -2 کا بٹا -6 علیحدہ آ جائے گا۔ اسی طرح آگے یہ والا -3 ہے، -3 ہے، اس کے بٹے میں -6 علیحدہ آ جائے گا، اور آخر میں جو ہے -1 ہے، -1، اس کے بٹے میں -6 علیحدہ آ جائے گا۔ اب ہم ان کو تقسیم کر کے دیکھتے ہیں، حل کر کے کہ ان کا تو آپس میں اگر تقسیم ہو رہے ہوں تو تقسیم کر دیں گے۔ یہ کاٹ دیں گے آپس میں، 2 3 6، یہ 3 2 6۔ اب ضربی مقوس کا ادھر ہمارے پاس جواب آ جائے گا۔ یہ 0 کو -6 سے تقسیم کرے تو 0 ہی رہ جائے گا، اس کا جواب کیا آ جائے گا؟ 0۔ یہ اوپر بھی منفی کی علامت تھی 2 کے ساتھ، اور جو بٹا میں لکھا تھا -6 وہ بھی منفی کی علامت تھی، تو منفی منفی جمع ہو جائیں گے۔ اوپر کیا بچ گیا ہمارے پاس؟ 1، ادھر ہمارے پاس اوپر کیا بچ گیا؟ 1، تو بٹے میں ادھر کیا رہ جائے گا؟ 3، 1/3۔ ادھر یہ منفی اور منفی جمع ہو جائیں گے، اوپر کیا بچ گیا؟ 1، اور بٹے میں کیا بچ گیا؟ 2، تو 1/2 آ جائے گا۔ یہ منفی کی علامت اس منفی کی علامت کے ساتھ کٹ جائے گی، تو یہ دونوں بھی جمع ہو جائیں گے۔ یہ ویسے رقم یہ تقسیم نہیں ہو رہی، تو 1/6 آ جائے گا اس کا۔ تو یہ والا ہمارے پاس جو کالب اے تھا اس کا ہم نے معلوم کرنا تھا ضربی مقوس، یہ اے کالب کا ضربی مقوس معلوم کر لیا ہم نے۔